Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Lieutenant General Datuk Tengku Muhammad Fauzi bin Tengku Ibrahim, Timbalan Panglima Tentera Darat, His Excellency Wayne Robson, High Commissioner of Canada in Malaysia. Yang berbahagia Encik Syahri bin Desa, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Kimia Malaysia. Yang berbahagia Ambassador Zamani bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan. Yang berbahagia Encik Wan Mustafa bin Wan Hanafi, Pengarah Kanan Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, wakil-wakil dari Majlis Keselamatan Negara, Agensi Nuklear Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Yang berbahagia Major General Adi Rizwan bin Abdullah, Panglima 21 Grup Gerak Khas. Yang berbahagia Major General Datuk Indra Zahari bin Muhammad Arifin, Panglima Division Ketiga Infanteri Malaysia. Yang berbahagia Brigadier General Isa bin Daud, Ketua Pengarah Operasi dan Latihan Markas Tentera Darat. Yang berbahagia Brigadier General Teknologis Syarudin bin Muhammad Noor, Ketua Jurutera. Yang berbahagia Brigadier General Fazilah bin Ibrahim, Komander Jurutera Medan Barat, selaku Pengarah Eksersis Mantis Siri 10 2024. Yang berbahagia Colonel Muhammad Azral bin Manan, Timbalan Panglima 10 Brigade Para, mewakili Panglima 10 Brigade Para, para pemerintah, tetamu-tetamu jemputan, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke kawasan tapak pelaksanaan demonstrasi di Dataran Paraud Batalion ke-8 Regimen Ranger Diraja Para, Kem Terendak, Melaka. Yang berbahagia Datuk, Div-Div Kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, acara pada pagi ini diteruskan dengan demonstrasi operasi melawan keganasan dalam persekitaran Chemical, Biological, Radiological, Nuclear and Explosive CBRNE, di mana demonstrasi ini merupakan penglibatan bersama antara pasukan-pasukan tentera darat dan Angkatan Tentera Kanada. Sebelum demonstrasi dimulakan, izinkan saya mengorientasikan kawasan. Jam 1, tanda Alpha merupakan kawasan objektif, iaitu stronghold musuh. Jam 10, tanda Bravo adalah laluan bagi tim Quick Reaction Force QRF untuk ke kawasan objektif. Dan di jam 12, tanda Charlie merupakan kawasan pemusnahan IED oleh tim CIED. Untuk makluman yang berbahagia Datuk, Div-Div Kehormat serta hadirin sekalian, pelaksanaan demonstrasi ini terbahagi kepada beberapa kumpulan kecil. Kumpulan pertama, tim penggempur daripada formasi 21 Grup Gerak Khas. Kumpulan kedua, tim Sampling and Identification, Biological, Chemical, Radiological Agent SIKRA dan tim Nyah Cemal peringkat 1 daripada Skuadron ke-12 Regimen Askar Jurutera Diraja CBRNE. Seterusnya, kumpulan ketiga, tim Counter Improvised Explosive Device CIED daripada gabungan pasukan Skuadron ke-4 Regimen Askar Jurutera Diraja Jambatan dan Skuadron ke-11 Regimen Askar Jurutera Diraja Mechanized.
Dan akhir sekali, tim evakuasi dan tim medik adalah daripada gabungan pasukan 2 Batalion Ubat dan 21 Skuadron Medik Grup Gerak Khas. Yang berbahagia Datuk, Div-Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, untuk makluman, demonstrasi pada pagi ini dilaksanakan bagi tujuan pertunjukan dengan mengikut prosedur yang ditetapkan berdasarkan kesesuaian tapak kawasan latihan. Pada pagi ini, kita akan menyaksikan pelaksanaan demonstrasi operasi di mana tim penggempur akan menawan kawasan objektif bagi menafikan cubaan pihak musuh untuk memproses dan melepaskan ejen kimia jenis saraf menggunakan IED. Oleh itu, tim penggempur akan melaksanakan serangan untuk memastikan percubaan menggabungkan ejen kimia jenis saraf dan IED boleh dihentikan, dan seterusnya tim penggempur akan memberikan perlindungan kepada elemen bantuan iaitu tim CBRNE, tim CID dan tim medik untuk melakukan eksploitasi ke atas objektif. Para hadirin sekalian, dengan ini marilah kita saksikan demonstrasi operasi melawan keganasan dalam persekitaran CBRNE. Yang berbahagia Datuk, Div-Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian. Seperti yang dilihat di hadapan, terdapat sebuah bangunan dan stor penyimpanan bahan kimia. Melalui sumber perisikan, pihak musuh bersama High Value Target HVT, iaitu anggota yang berkepakaran, berkemungkinan tinggi telah memproses ejen kimia jenis saraf dan akan melepaskannya menggunakan IED. Objektif pihak musuh adalah untuk mensabotaj lokaliti tempatan menggunakan ejen kimia jenis saraf dan IED di Kompleks Pasaraya yang merupakan tempat tumpuan penduduk Sungai Udang membeli keperluan harian. Yang berbahagia Datuk, Div-Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, 21 Grup Gerak Khas telah mengatur gerakan tim sniper untuk melaksanakan operasi awalan ke lokasi stronghold bagi mendapatkan maklumat terkini dan seterusnya menyampaikan maklumat secara terus ke markas tim penggempur. Setelah mendapat maklumat mengenai lokasi sasaran oleh tim sniper, tim penggempur terus melaksanakan serbuan ke atas sasaran dengan menggunakan Deliberate Action Team. Sila alihkan perhatian ke tanda Alpha. Kelihatan tim penggempur menyusup masuk ke lokasi sasaran untuk melaksanakan serbuan. Semasa serbuan di pembangunan dilaksanakan, dapat musuh berjaya melarikan diri menggunakan kenderaan mereka. Tim Quick Reaction Force QRF telah memintas kenderaan musuh dan membunuh serta menahan salah seorang anggota musuh. Setelah sasaran dan kenderaan ditawan, tim penggempur akan melaksanakan proses penggeledahan dengan teliti di mana setiap aktiviti dan pengganas akan diperiksa bagi memastikan tiada senjata atau bahan letupan di tubuh pada mereka. Yang berbahagia Datuk, Div-Div kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, pertempuran yang berlaku sebentar tadi telah mengakibatkan berlakunya kecederaan kepada HVT. Komando operasi memaklumkan perkara tersebut kepada tim medik bagi memberikan rawatan awal kepada mangsa yang cedera dan terus membuat penarikan keluar ke stesen Nyah Cemar peringkat 1. Seperti yang dilihat di kawasan Stronghold, kelihatan anggota tim Cipra yang terdiri daripada ketua kumpulan, Clean Hand dan Dirty Hand memasuki stor penyimpanan bahan kimia bagi mengenal pasti ejen kimia yang terdapat di kawasan tersebut.
Tim ini juga akan mengumpulkan segala bahan bukti yang terdapat di kawasan tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berkenaan. Pada masa yang sama, tim QRF telah menemui beg yang mengandungi IED yang dibawa oleh musuh yang telah ditahan. Tim SAID akan diatur gerakkan untuk mengesahkan IED tersebut. Selepas kekawal dilaksanakan oleh tim CID, operator CID nombor 1 akan diatur gerakkan untuk meleraikan komponen ID menggunakan water disruptor. Selepas menempatkan alat water disruptor ke arah komponen IED, tim SAID akan bergerak ke jarak selamat untuk mengambil perlindungan. Setengah ke fire. 3,000, 2,000, 1,000, fire. Setelah pemusnahan menggunakan water disruptor dilaksanakan, tim SAID akan memasuki semula kawasan pemusnahan bagi memastikan komponen IED telah selamat dileraikan. Yang berbagi Datuk, Divif Kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, apabila fasa eksploitasi terhadap kawasan objektif telah berjaya dilaksanakan oleh tim penggempur, tim CBRNE, tim SAID dan tim medik, semua anggota akan menaiki kenderaan bagi penaikan keluar ke mounting base. Yang berbahagia Datuk, Div-Div Kehormat serta hadirin yang dihormati sekalian, eksersis Mantis bermula pada pertengahan tahun 2014 apabila Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Tentera Kanada yang diwakili oleh Kensofcom memulakan inisiatif untuk mengadakan latihan dua hala dalam menangani ancaman CBRN. Latihan ini tertumpu kepada meluaskan pengetahuan mengenai ancaman CBRN melalui penggunaan taktik, teknik dan prosedur bagi operasi CBRN dalam situasi mengurangi keganasan. Dan pada tahun ini, iaitu tahun 2024, eksersis Mantis ini telah memasuki satu dekad pelaksanaannya. Sepanjang satu dekad eksersis ini dilaksanakan, ianya telah mengalami evolusi bermula di peringkat operasi unit kecil yang hanya melibatkan pasukan 12 skuadron Regimen Askar Jutera Diraja CBRNE ke peringkat formasi dengan melibatkan penyertaan daripada formasi 21 Grup Gerak Khas, tim CIED dan Batalion Perubatan. Kini, eksersis ini terus berkembang dengan melibatkan penyertaan dari agensi-agensi awam di bawah Whole of Government, Whole of Society atau WOGOS. Bagi merakamkan memori-memori sepanjang satu dekad eksersis ini dilaksanakan, atas inisiatif Ketua Jurutera, Jabatan Arah RAJD telah mengambil langkah untuk menghasilkan sebuah buku yang merakamkan perjalanan eksersis Mantis serta dedikasi dan komitmen pegawai dan anggota yang terlibat dalam eksersis ini selama satu dekad. Dengan bangganya, kami mempersembahkan Mantis, A Decade of Knowledge and Experience 2015 to 2024.
Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ketua Jurutera untuk menyempurnakan upacara penyerahan buku. Dimulai dengan Timbalan Panglima Tentera Darat. High Commissioner of Canada in Malaysia. Hormat Panglima! Hormat! Terap! Turun! Terap! Barisan penutup Eksersis Mantis Siri 10 2024 terdiri daripada 7 pegawai dan 56 anggota lain-lain pangkat siap dalam upacara. Kebenaran meneruskan tugas. Panglima!
mendahului senarai, pengendali eksersis Lieutenant Colonel Norazmi bin Yaakob, Ketua Tim Penggempur Kapten Muhammad Asrul bin Zainuddin, Ketua Tim CBRNE Kapten Muhammad Hafizul bin Sulaiman, TID Lieutenant Muhammad Izzuddin bin Nur Izham, Ketua Tim Medik Major Dr. Muhammad Wafiuddin bin Abdul Razak, Ketua Tim Evaluasi Major Zulfadli Fahmi bin Nordin, dan Ketua Tim Musuh Kapten Aizul Fahmi bin Jamaluddin. As Canada's head of mission, I'm very happy to be here today at Camp Tarandak for these closing ceremonies of Mantis Training Serial 1024. This is my third time attending the closing ceremonies, and as always, it is my privilege to take part in the closing of this significant training event between the Malaysian and Canadian Armed Forces. Our militaries have a long and proud history that started almost 60 years ago in 1966, when the Malaysian Armed Forces first participated in our Malaysian Training Cooperation Program, and it continues today with unique training activities like Mantis. And for reference, 1966 is also when I started in this world, so I know exactly how long we've been doing this. This is the only location in the Indo-Pacific region where training of this nature is conducted. Enabled by Canada's strong national partnership with Malaysia and the dedication and commitment of our Canadian Special Operations Forces Command and skilled operators that deliver the training. To Lieutenant General Dato Tengku Muhammad Fauzi, thank you for allowing me, as the representative of the Government of Canada, this opportunity to join with you at this closing event. I'd also like to take the opportunity on the occasion to commend the Exercise Director, Brigadier General Fazila bin Ibrahim, as well as the officers and soldiers of the 12th Squadron and the GGK for their level of engagement, support, and enthusiasm towards this training. Lieutenant Colonel Chris Wood, Captain Tucker Densmore, and the entire Canadian team who have made Mantis possible, thank you for your continued level of professionalism, dedication, and hard work. You are a credit to the Canadian Armed Forces and to Canada as a whole. The objective of Mantis is to conduct reciprocal CBRN training that is mutually beneficial to both the Malaysian Armed Forces and to the Canadian Special Operations Forces Command. Most importantly, it includes the goal of learning from each other on how to best mature our abilities within a framework that supports a whole-of-government response to any CBRN-related event. As High Commissioner of Canada to Malaysia, I am charged to uphold, reinforce, and deepen cooperative engagements with the broader aim of reinforcing regional stability through the rules-based international order upon which our collective security and prosperity depends. Meeting the challenges of the 21st century demands unprecedented cooperation between governments and nations. Canada is prepared to play its part. Our new Indo-Pacific strategy is evidence of a fundamental reorientation that will guide Canada's approach to the Indo-Pacific in the future and seize opportunities available for a more prosperous collective future. Our strategy is backed by significant funding and includes a commitment to increasing our military presence both here in Malaysia and across the Indo-Pacific. 18 select members from the MAF 12 Squadron CBRN will depart for specialized live agent training in Suffield, Alberta in May. Safe travels to those that are participating and enjoy the slightly colder weather in Canada. As well, discussions have concluded concerning the renewal of the Mantis technical arrangement, and it should be finalized in the very near future. Ideally, Mantis will support Malaysia and the Malaysian Armed Forces in developing their CBRN response into a wider joint interagency and whole-of-government response. So in closing, I speak for myself and on behalf of Canada's Chief of Defence when I say we are very proud of our partnership with the Malaysian Armed Forces and are looking forward to continued participation and efforts together. For those of you present today who took part in Mantis training, and for those that are soon going to Canada, we hope you have learned from each other and have enjoyed the experience. Thank you for your professionalism and good luck in the future. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and a very good morning. His Excellency Wayne Robson, High Commissioner of Canada in Malaysia. Mr. Syahri bin Desa, Deputy Director General, Chemistry Department of Malaysia. Ambassador Zamani bin Ismail, Deputy Director General,
Southeast Asia Regional Center for Counter-Terrorism, Mr. Wan Mustafa bin Wan Hanafi, Senior Director of Science and Technology Research Institute for Defence, Major General Adi Rizwan bin Abdullah, the Commander of 21st Special Service Group, Major General Datuk Zahari bin Muhammad Arifin, the Commander of 3rd Infantry Division, Brigadier General Isa bin Daud, Director General of Operation and Training Branch, Army Headquarters, Brigadier General Technology Shahrudin bin Muhammad Noor, the Chief Engineer of the Royal Engineer Regiment, Brigadier General Fazilah bin Ibrahim, the Commander of Field Engineer, Army Field Command West, the Exercise Director, Deputy Commander 10 Brigade Para, Colonel Azral, distinguished guests from National Security Council, Royal Malaysian Police, Fire and Rescue Department of Malaysia and Nuclear Agency of Malaysia, Commanders, Senior Officers, participants of Access Mantis Serial 10-2024, ladies and gentlemen. Praise be upon Allah Subhanahu Wa Ta'ala, the Almighty, the most beneficent and the most merciful. We are indeed grateful for His blessing that we are able to gather here this morning for the closing ceremony of Access Mantis Serial 10-2024. Please allow me to begin by stating that it has been an absolute pleasure to have the opportunity to host you, our friends from the Canadian Armed Forces. The Malaysian Army is honoured and privileged to have established defence and diplomatic relations with Canada. That has proven to be a true friend, and we are blessed that this friendship has grown steadily from strength to strength over the years and can only get stronger henceforth. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, if I may recap, Access Mantis, which is a bilateral exercise between the Malaysian Armed Forces and the Canadian Armed Forces, has been conducted since 2015. It is testament to the commitment of our both nations in continuously realizing the Memorandum of Understanding on Security Cooperation signed in 2013, enhancing our capabilities to effectively operate in a multi-dimensional threat environment today. As such, the concept of this exercise is based on conducting counter-terrorism in chemical, biological, radiological, nuclear and explosive environment. For the past 10 weeks, a total of 35 officers and 13 enlisted men from both the Malaysian Army and the Canadian Special Operation Forces Command have synergized their knowledge, skills and experience through a structured series of cross-training exercises and force integration training, culminating in a multi-scenario field training exercise. The formulation and structure of this bilateral exercise has been focused on harnessing and nurturing skills that are critical prerequisite in order to be able to operate in a complicated and highly volatile asymmetric security threat. The dynamic nature of the threats underscore the reality that we cannot operate in isolation, and as such, the integration achieved through this exercise is highly commendable and leads to a greater interoperability, not only among different forces but also with other civilian agencies. I sincerely believe that the manner in which this exercise has been planned and executed has contributed to a successful outcome and further enhanced the confidence and capabilities of participants to operate in any CBRNE incidents that could occur in Malaysia or any parts of the world. Commanders, distinguished guests, ladies and gentlemen, the collective experience gained from this exercise are far beyond what we could have obtained on our own. It has proved us with priceless exposures, experiences and lessons that will be a guiding platform to enhance our capabilities and continuously prepare for any uncertainties. This exercise has truly resonated with the aspiration of the Malaysian Army to continuously be a formidable and well-prepared force in any given situation, and made possible through a strong bilateral cooperation such as this. The Malaysian Army is truly grateful to the Canadian Armed Forces for providing this significant and exceptional opportunity to conduct a bilateral exercise of this magnitude, and I believe
Such effort will continue to define our relations and be refined in the coming years. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, I would like to take this opportunity to extend my heartiest congratulations to all participants for performing at the highest level of professionalism throughout the conduct of this exercise. My appreciation goes out to every single individual and organization that have contributed, directly or indirectly, towards making this bilateral exercise a highly successful and a memorable one. I would also like to take this opportunity to thank the team led by Officer Commanding of 12th Squadron Royal Engineer Regiment CBRNE, Lieutenant Colonel Razmi bin Yaakob, and the Canadian Armed Forces led by Captain Tucker Densmore for your untiring efforts and commitment in leading your men towards an outcome that has successfully achieved its desired end state. Your Excellency, allow me to continue by addressing my subordinate in Bahasa Malaysia. Para peserta eksersis Mantis Siri 10-2024 sekalian, konsep peperangan masa kini tidak hanya melibatkan konvensional, malah ancaman hybrid asimetrik seperti pengganas dan penggunaan ejen kimia, biologi, radiologi, nuklear dan letupan juga menjadi senjata yang dilihat semakin meluas. Malaysia juga tidak terkecuali daripada ancaman ini. Persediaan tentera darat Malaysia menghadapi ancaman yang bahaya ini memerlukan latihan yang khusus dan penggunaan peralatan yang berteknologi tinggi. Justru eksersis Mantis ini merupakan medium yang terbaik untuk melatih dan menguji kompetensi anggota dalam menangani ancaman pengganas yang menggunakan ejen CBRNE. Saya berharap peluang yang ada dalam eksersis bilateral ini telah digunakan dengan sepenuhnya untuk memahirkan diri anda sekalian dalam prosedur dan SOP menangani ancaman dalam persekitaran seperti ini. Peluang untuk berkongsi pengetahuan dan kepakaran serta menggunakan peralatan terkini dari negara sahabat yang lebih berpengalaman seperti Kanada seharusnya menjadikan kita semua lebih kompeten dalam menangani isu dan situasi seperti ini. Kombinasi latihan yang melibatkan kepakaran daripada unit-unit yang berbeza dan juga agensi-agensi berlainan sama ada dari dalam dan luar negara dilihat adalah sejajar dengan teras pertama Panglima Tentera Darat yang menekankan dari segi aspek pemerkasaan sumber manusia dan juga dari pelibatan bersama dengan agensi lain seiring dengan teras keempat iaitu gagasan tentera darat dan rakyat dan seterusnya bersama dengan rakan sahabat kita dari Kanada pada teras yang kelima melalui anjakan diplomasi pertahanan. Saya yakin perkara ini telah dicapai melalui eksersis ini secara langsung maupun tidak langsung. Pelaksanaan eksersis bilateral ini juga diharap dapat diteruskan pada masa akan datang bagi memastikan anggota Tentera Darat Malaysia dapat dilatih dalam pelbagai senario. Latihan yang berterusan akan dapat meningkatkan lagi pembangunan keupayaan dan standard kesiapsiagaan yang tepat untuk kejayaan misi pengoperasian dalam sebarang insiden pencemaran ejen CBRNE. Saudara sekalian, sebelum saya menutup eksersis ini dengan rasminya, syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam merancang dan melaksanakan eksersis ini dengan jayanya. Selain daripada itu, ucapan terima kasih juga kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi awam yang lain yang turut serta dalam eksersis ini seperti Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia, Pusat Serantau Asia Tenggara bagi mencegah keganasan, Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan, Jabatan Kimia Malaysia dan Agensi Nuklear Malaysia di atas kerjasama yang padu dan sokongan yang berterusan yang telah diberikan selama ini terhadap usaha kita dalam mempertingkatkan kompetisi dalam CBRNE ini. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen, a special note of thanks and gratitude to His Excellency Wayne Robson, High Commissioner of Canada in Malaysia, for taking your time off from your hectic schedule to grace this event. Your presence here this morning serves as a powerful affirmation of the unwavering commitment of the Canadian government in supporting and ensuring the successful of this bilateral exercise. Despite the demands of training, I do hope that our Canadian friends have found some time off
to enjoy the warm weather and warm culture, spicy cuisine, and camaraderie from your Malaysian friends. I wish all of you a safe and pleasant journey back to your wonderful country. On that note, it gives me a great pleasure to officially close Excess Mantis Serial 10 2024. Salam sejahtera and thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tiga kali. Gebur Wira. Gebur. Ya. Gebur. Ya. Gebur. Ya. Pada pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, Ikau himpunkan jasad dan jiwa kerdil ini bagi meredah tangan dengan rasa penuh tawaduk bersempena penutup eksersis Mantis Siri 10-2024 yang telah disempurnakan oleh hamba-Mu, pemimpin kami. Semoga perhimpunan kami pada pagi ini dilimpahi dengan sebesar-besar rahmat dan kasih sayang-Mu. Allahumma ya zal jalali wal ikram, berpegang teguh dengan ikrar kesatria. Inilah jua angkatan yang terkadang dinista duka, yang sanggup berputih tulang agar yang dicintai tidak berputih mata, yang terus marah berpantang undur ke muara kalah. Atas laras kalam itu ya Allah, kami amat perlu bantuan pertolongan-Mu agar insan-insan ini terus hidup penuh yakin beriman, berjiwa besar, tetap gagah kudrat bersolah dan beribadah, selalu tinggi himmah disiplin berakhlak, agar dengan itu semua beserta redha izin-Mu, biar jiwa-jiwa tentera negara merdeka ini tetap hebat merempuh, berlalu muda tika membujur, mampu mematah setiap halangan melintang, namun menyerah nyawa darah tidak sekali, sehingga musuh kami tetap dimusnah. Turun! Dap! Kebenaran meneruskan tugas. Panglima!